जाने के लिए आए कोलकाता पुस्तक मेले। विश्व की सभी प्रकार की किताबें आपका स्वागत कर रहा है यहाँ। हमारे इस आयोजन सार्थक हो उठे आप सबकी उपस्थिति से। Kolkata is the capital of Indian heritage and culture, and the International Kolkata Pushtak Mela is a pride of this city, Kolkata. Very alarming about all the happenings inside the ground. Please cooperate with the police personnel, our personnel. Do not encourage any kind of overcrowding in front of your store. Please leave easy access for all book lovers. This year, the IKB will have virtual live presence to the website and social media pages of the book. Live website. कॉफी तो क्या नहीं है আমি বলেছিলাম বাংলাটা হচ্ছে একদম সোজা যাবে আর ওড়িশাটা হচ্ছে এরকম যেখানে পশু বিজ্ঞান মন্দিরটা এদিকে যাবে না Forest Department Government of West Bengal has come forward to make the book fair green and eco-friendly. CLS Hospital and Research Center Limited is the head partner of IKBM 2023. Medpala Broadband is the exclusive broadband partner of Book Fair 2023. All right. First up,
We are ready to see SC for letter of the instruction. আস্তে আস্তে কিছু এইদিকে না, ওইদিকে না, ওইদিকে না। ডিফেন্স হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো এমনি বেশি অল্প বেশি নেই আজ রাত 9টায় আমাদের সঙ্গে থেকে মেলার সমাপ্তির মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখুন। आज रात 9 बजे इस बार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त होगा। मेले में आए प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता तथा प्रिय खरीदारों से अनुरोध है कि आज रात 9 बजे हमारे साथ इस समाप्ति पर्व को उल्लास के साथ मनाइए। At 9 p.m. tonight, the International Kolkata Book Fair comes to a close. We request all participating publishers, booksellers, and book lovers to join us in making this moment unforgettable. মোবাইলটা ঢুকাও।